الكرام، سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه جمعنا في هذا المكان الطيب، في هذا المكان الطاهر، في بيت من بيوت الله. وهذا البيت الذي نحن مجتمعين هنا، الله سبحانه وتعالى يذكر كل نفر من أنفار هذه الجماعة أو شخص من الأشخاص جالس في هذا البيت، الله يذكره في الملأ الأعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di majelis yang suci, yang bersih, yang mulia ini di rumahnya, salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan, akan menyebutkan setiap personal, setiap satu orang dari orang yang hadir majelis ini di majelisnya para malaikatnya Allah di malail a'la. فلهذا أحبتي في الله، نحن قبل ما ننظر إلى هذا المتكلم ننظر إلى خزائن الله. هذا المتكلم آلة من الآلات، ولكن الله يقول في القرآن لله خزائن السماوات والأرض، خزائن الفهم وخزائن التطبيق وخزائن المعلومات عند الله. نحن نتوجه إلى الله، الله يعطينا الذي يحب سبحانه وتعالى. Hai maka Allah Subhanahu wa taala, tawajuhlah kepada pemilik khazanah segala sesuatu. Jangan tawajuh kepada yang bicara. Yang bicara ini hanyalah salah satu daripada kekuatan-kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha mempunyai segala khazanah kepahaman, segala khazanah kemampuan untuk mengamalkan apa yang bapak-bapak dengar. Segala khazanah kepahaman ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala khazanah. Allah Subhanahu wa taala يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي يعني فهم القرآن، وإذا تثابت أمتي سقطت من عين الله نعوذ بالله من ذلك. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan para malaikat yang mengabarkan ke hati-hati mereka, jangan takut, jangan sedih, kamilah penolong kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mediakan segala sesuatu yang diinginkan oleh hati-hati kalian dan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan berkata kami daripada orang-orang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka Allah akan mencabut kehebatan Islam. Dan apabila orang-orang tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah haramkan mereka dari keberkatan wahyu, artinya tidak dipahamkan Al-Quran. Dan apabila mereka sudah saling mencaci satu dengan yang lain, maka mereka jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. فلهذا أحبابي الكرام اجتماعنا هذا لشيء واحد. لماذا هذا الاجتماع ولماذا هذا الكلام؟ الكلام موجود
في التلفاز، في الأشرطة، في الكتب، ولكن أين الإسلام من الكتب؟ أين الإسلام من الأشرطة؟ الآن اجتماعنا هذا كيف هذا الكلام نطبق في حياتنا؟ معنى هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى خلق هذه البشرية لشيئين، وذكر هذا الشيء في القرآن. الشيء الأول قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه معنى ليعبدون يعني ليعرفون. الله خلقنا في هذه الدنيا لمعرفته. وفي البينة قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هدفنا في هذه الدنيا لهذا المقصد. أول شيء على كل الإنسان في بلوغه، أول شيء يتحقق في قلبه معرفة الله، حقيقة لا إله إلا الله. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud kumpulnya kita di tempat ini bukan untuk yang lain katanya. Bukan sekedar untuk mendengar pembicaraan, tapi ada satu hal yang sangat penting katanya. Pembicaraan tentang Islam, tentang iman di mana-mana, di koran, di kaset, di buku, di mana. Tapi sudahkah itu menjadi amalan kita? Jadi kita mendengar, kita berkumpul di tempat ini, maksud yang paling utama bagaimana kita bisa tatbik, bisa mengamalkan apa-apa yang kita dengar. Maka dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerjemahkan atau menafsirkan ayat ini agar mereka mengenal aku. Jadi yang pertama yang difahami, yang dilakukan oleh orang-orang yang balik, yang pertama mereka lakukan adalah harus mengenal aku, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. فلهذا أحبابي الكرام كيف نعرف الله؟ نعرف الله بأسمائه وصفاته. هذه الدنيا الله خلقها وخلق لهذا الإنسان، ولكن الله خلق هذا الإنسان له سبحانه وتعالى. فلهذا هذا الإنسان في هذه الدنيا لما اجتهد على أشياء من تجارة، من صناعة، من فلاحة، من سيارات، من طائرات، فهو تيقن في نفسه أن فلاحه ونجاحه في هذه الأشياء، ولكن نسي هذا الرب. لما كان هذا الإنسان في عالم الأرواح الله سألنا في عالم الأرواح قال ألست بربكم؟ قلنا بلى، أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت رازقنا. ولكن هذا الإنسان لما أتى إلى الدنيا قال لا لا لا، تجارتي، أبنائي، فلاحتي، هذا مشكل أحبتي في الله. ما شاء الله. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi maksud hadirnya kita di muka bumi ini semuanya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal siapa pencipta kita. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sekarang punya keyakinan yang salah bahwa kebahagiaan dia ada dalam perdagangan dia, ada dalam pertanian dia, bikin mobil, bikin kendaraan, bikin pesawat, dan mereka merasa akan bahagia kalau mereka bisa melakukan itu semuanya. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang bahagia adalah mereka yang mengenal dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di alam arwah katanya, kita semuanya menjawab katanya, apakah kami Tuhan? Engkau betul, engkau Tuhan kami. Tapi setelah kita hadir ke muka bumi, sibuk dengan kesibukan masing-masing, sibuk dengan pabrik masing-masing, perusahaannya masing-masing, dia berkata, mana tijarahku, mana perdaganganku? Karena mereka menganggap bahwa kebahagiaan ada dalam perdagangan, pertanian, dan perbuatan-perbuatan kebendaan. فلهذا الله سبحانه وتعالى سلط علينا الأشياء، لأن نحن توجهنا إلى الأشياء، الآن سلطت علينا الأشياء من كل جانب. الإنسان تقول له من النافع؟ يقول هذا الدواء هو الشافي، ونسى الله. هو يقول بلسانه الله، ولكن يقول هذا الدواء هو الذي شفاني. هذه الزراعة بها أنا أأكل ويأكل أبنائي، وهذا مشكل. فالصحابة رضي الله عنهم لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم على قلوبهم، فلهذا قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الآن جلوسنا كيف نغير يقيننا من الدنيا إلى الآخرة ومن الأشياء إلى الأعمال. Sekarang karena manusia yakinnya kepada kebendaan, maka Allah kirim kebendaan. Asbab Allah hambur-hamburkan di muka kita.
Dan itu menjadi sangka kita, Allah kirimkan itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, manusia sekarang sibuk dengan asbab, sibuk dengan kebendaan. Bahkan walaupun lidah kita yang mengatakan ini yang menyembuhkan Allah, tapi hati kita yakinnya kepada kebendaan. Akhirnya Allah kirim benda juga. Allah yang menyembuhkan, tapi yakin kita dalam hati tetap misalnya obat dan sebagainya. Maka kita nggak ada obat, kita sakit hati nggak ada bisa menyembuhkan. Begitulah yakin kita sekarang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usaha kepada para sahabat Nabi itu usaha atas hati-hati para sahabat, sehingga mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebendaan tidak Allah berikan kepada mereka agar mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi berkata, kami dulu belajar iman, kemudian Quran turun pada kami, maka bertambah kuatlah iman kami yang akan Allah Subhanahu wa taala. فهذا أحبتي في الله في هذه الدنيا إذا هذا الإنسان تعرف على الله أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الرازق، هو المالك، يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الغني وكل ما في الأرض فقراء، هو القوي وكل ما على الأرض ضعفاء. كيف يأتي هذا؟ نحن اجتماعنا كيف يأتي فينا هذا حقيقة هذا اليقين؟ Masya Allah. Bagaimana kita ketika hidup di dunia ini mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala yang merajai segala sesuatu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu di mata Allah itu fuqara, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, seluruh makhluknya miskin semuanya, berhajat kepada Allah Subhanahu. Allah Maha Kuat katanya. Maka segala sesuatu selain Allah Maha lemah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha bergantung segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذا أحبتي في الله الأسباب لغير المسلمين، هذا يعمل الأسباب، هو يعلم بأن إذا أراد المال فهو يفعل كذا، وإذا أراد الزراعة يفعل كذا. هذا يقين غير المسلمين، ولكن المسلم يقينه على الأعمال. في يوم من الأيام أنس رضي الله عنه ما في مطر، الحمد لله إندونيسيا كثير المطر، أتى عنده الخادم قال يا أنس ما في مطر والحقل قد جف. فأنس ماذا قال؟ ماذا ما قال لأن غير موجود سحاب، غير موجود كذا لا لا لا. أنس رضي الله عنه ذهب فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين فدعا الله. قال للخادم انظر، فقال ما في شتاء ما في مطر. فركعتين الثانية، ركعتين في الركعة الرابعة قال لهذا الخادم الله أعطانا المطر. في الحديث الله أرسل سحابة على جناح طائر فأمطرت هذا الحقل. أنس رضي الله عنه فقال أنس لهذا الغلام خذ الحصان ثم اذهب انظر هل المطر نزل في حقلنا أم نزل في المدينة. فهذا الخادم دار على المدينة فقال يا أنس ما نزل إلا في حقلك هذا. لماذا؟ لأنهم كان عندهم اليقين على الله هو الفعال لما يريد. Masya Allah. Yakin kita sekarang yakinnya seperti yakin orang kafir katanya, yakin kepada kebendaan. Kalau ada ini, kalau kita buat itu, maka kita akan selesai masalahnya. Maka Allah Subhanahu itu yakin kepada kebendaan, itu yakinnya orang kafir. Yakinnya orang Islam itu yakin kepada amal. Maka ada masalah apapun diselesaikan dengan amal. Seperti dahulu kata di zaman sahabat Anas radhiyallahu anhu, terjadi kemarau panjang sampai pohon-pohon mati, tidak turun hujan. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu para sahabat tidak berkata, wah ini tidak ada awan, ini tidak ada air yang diserap dari laut ke langit. Enggak. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapat pengaduan itu, beliau tawajuh dengan sholat. Sholat 2 rakaat. Tanya pada khadimnya, udah turun hujan belum? Kemudian 2 rakaat lagi, udah turun hujan belum? Sampai rakaat yang keempat dia tanya, bagaimana hujan? Oh udah turun katanya hujan. Maka sekarang dia suruh khadamnya, coba selidiki di mana saja terjadi hujan. Maka beliau disuruh untuk mengelilingi kota. Maka naik kudanya putar-putar di sana. Wahai Anas, sesungguhnya hujan hanya turun di kota kita saja katanya. Ini terjadi zaman sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul داو مرضاكم بالصدقة ما نقصت صدقة من مال. لهذا قالوا العلماء يدل على الأعمال. نحن مريض، عندنا مريض، أنت تقول اذهب به إلى الطبيب، ما في ركعتين،
في دعاء، ما في الفاتحة. الفاتحة أعظم سورة في القرآن الفاتحة، ما شاء الله، وفيها الشفاء من كل داء. ولكن نحن لماذا قالوا العلماء نحن نتوجه إلى الأشياء؟ لأن في قلوبنا الأشياء. لو نجتهد الحمد لله بسبب هذه الحركة وهذا الخروج بدأنا نتيقن يا أخي قبل أن تعمل أي شيء تصلي ركعتين تسأل من الله. إذا الله أعطاها فالحمد لله، ما أعطاها فالحمد لله. Masya Allah. Sekarang kalau ada masalah, kita sakit aja yang pertama kita pikir adalah obat gitu ya. Nggak lari ke sholat, katanya nggak lari ke sedekah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah, katanya. Dan tidak akan berkurang harta dari dengan sedekah. Maka apabila sakit datang kepada kita, yang pertama kita lakukan apa? Sholat, doa, sedekah. Maka Allah akan sembuhkan penyakit-penyakit kita. Sekarang kalau sakit datang, karena hati-hati kita penuh dengan asbab dan kebendaan, yang pertama kita sebut, kita lakukan adalah materi atau kebendaan. Karena yakin dalam hati kita belum kepada amalan. فهذا في يوم من الأيام كان أحد التجار ومر بتجارته، ففي أحد اللصوص قطاع الطرق فأخذه، قال أخذ مالك ونفسك وأقتلك. قال يا أخي خذ مالي واتركني. قال لا، إذا تركتك أنت كل الناس في هنا قاطع الطرف سأقتلك. ماذا قال هذا؟ يا أخي جزاك الله اتركني. لا لا لا. قال أتأذن لي أن أصلي ركعتين؟ قال لي صلي ما بدا لك. فصلى ركعتين، فدعا الدعاء يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال. فالله سبحانه وتعالى عندما قال هذا الرجل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، فنظر إلى رجل فضرب هذا السارق رأسه، أقطع رأسه. فلما نظر هذا الرجل قال من أنت الذي أنقذني الله بك ركعتين؟ الله قال لي أنا ملك من السماء الرابعة. فلما صليت الصلاة وبدأت بالدعاء بدأت الملائكة تقول يا رب نحن في نصرتي، فأرسلني الله من السماء الرابعة أكون في نصرتك. بسبب ايش؟ سبب ركعتين. كم نحن نصلي من صلاة؟ فلهذا أحبتي بالله حقيقة الصلاة، روح الصلاة غير موجودة. الصلاة موجودة، ولكن الآن كيف تأتي فينا روح الصلاة؟ Masya Allah, salat kita belum ada ruhnya katanya. Buktinya belum menyelesaikan masalah-masalah. Tadi terlewat, bagaimana kita menyelesaikan masalah penyakit, segala sesuatu katanya dengan Al-Fatihah. Surat yang paling agung dalam Al-Quran, obat segala penyakit. Jarang pun kita lakukan juga, bukan Allah SWT. Maka beliau ceritakan dahulu, seperti yang ada dalam Fadilah Amal, ada orang pedagang katanya, untuk melewati satu kampung, maka ketemu dengan penjahat yang pura-pura jadi pengangkut barang. Maka dia katakan, ikut saya aja, nanti lewat barang jalan yang ini. Ternyata di sana dia mau dirampok. Maka ketika mau dirampok dia katakan, harta saya aja. Enggak, kamu juga saya bunuh katanya. Akhirnya enggak bisa menolak, maka maksa, kalau memang mau bunuh saya, beri saya kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Dalam Fadilah Amal, dulu juga pada sholat, ternyata enggak bisa menyelamatkan dia juga, sholat aja kamu. Akhirnya beliau sholat, dia tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Wadud, setelah sholat dibaca Ya Wadud, wahai yang maha kasih sayang, Ya Fa'alul lima yurid, yang melakukan segala sesuatu apa yang dia kehendaki. Maka selesai salam itu Allah kirim seorang malaikat, yang memang para malaikat di langit yang keempat sudah pada usul sama Allah. Itu orang perlu ditolong sekarang, orang perlu ditolong. Saya ini yang diutus ke sini katanya. Jadi orang yang merampok tadi ditombak, dibunuh oleh malaikat tadi, dan dia ditanya oleh tajir tadi, pedagang tadi, siapa engkau? Aku adalah malaikat yang Allah kirim dari langit yang keempat untuk menolong engkau katanya. Sudahkah sholat kita ada ruhnya seperti itu? Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. أحباب الكرام، هذا كله شيء أتى من الإيمان. هذا الكلام الذي تكلمناه كانت فيهم حقيقة لا إله، معرفة الله. عندما أتت معرفة الله كانت صلاتهم، اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. لا، نحن الآن موجود كل هذه الأشياء. نحن نقول لا إله إلا الله، أول أي مسلم تسأله يقول لا إله إلا الله. وهذا الله ذكره في القرآن، قال غير المسلمين من الكفار والنصارى يقولون هذا الشيء. الله يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ولكن في حركاتهم وأعمالهم يتوجهون لغير الله. فلهذا المسلم ليس كغيره. المسلم إذا أتى عليه أي حال من أحوال الدنيا هو أول شيء يتوجه إلى الله، يتيقن من قلبه أن الفعال ما يريد هو الله.
إذا أعطاني الله ولو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوه لا يمنعوه، ولو الله منعني واجتمع أهل السماء وأهل الأرض على أن يعطوني الله منعني. Masya Allah. Harmakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang kafir saja katanya tetap yang disebut Allah. Apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi seperti dalam Al-Quran, mereka jawab Allah. Yang menciptakan kalian siapa? Allah. Tapi prakteknya mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan seperti itu. Bagaimana hakikat yakin itu betul-betul masuk ke dalam hati-hati kita. Sampai hati kita hanya berkeyakinan bahwa yang memberi manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah ingin memberikan sesuatu walaupun seluruh isi muka bumi ini semuanya menolaknya, karena Allah yang menghendaki pasti yang akan Allah berikan pada kita pasti akan datang. Sebaliknya katanya, seandainya Allah menolak sesuatu walaupun semua orang menerima menarik-nariknya, maka itu pasti tidak akan datang pada kita. Jadi Allah la fa'alul lima yurid, maha melakukan segala apa yang Allah kehendaki. Itu yang harus masuk ke dalam hati-hati kita. Ahbabil kiram, hada syab ghulam. الغلام عنده يقول العلماء 9 سنوات 10 سنوات، وهو كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام إني معلمك كلمات. هذا غلام، نحن لا نعلم أولادنا اليقين على الله حتى يصل إلى ربما إلى 60 سنة أو 40 سنة، ولكن هذا غلام صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الوقت فارغ. لا لهذا حياتنا تكون، قالوا العلماء، في 4 أعمال: الدعوة إلى الله، تعليم وتعلم، عبادات، خدمة. دائما ننظر أين نحن، هل في خدمة المسلمين، هل في التعليم أو التعلم، هل في العبادات، هل في الذكر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا عبد الله بن عباس غلام صغير يقول إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك. قالوا العلماء معنى يحفظ الله، الله قوي، الله عظيم، ولكن احفظ أوامر الله تجده دائما معك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ أوامر الله، الله ديما معك، الله دائما معك، يراك، يسمعك، ينظر إليك، يعلم السر وأخفى. يا غلام اعلم لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. واعلم أن لو اجتمعوا إنسهم وجنهم على أن يضروك بشيء يعني شيء قليل لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم ارزقنا هذا اليقين. Amin. Beliau katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajari anak dari kecil tauhid katanya. Ketika beliau naik onta pun, anak kecil yang dibonceng yang diajari adalah keyakinan kepada Allah. Kita biarkan anak kita sekarang katanya udah 20 tahun pun belum diajari tauhid juga katanya. Dan beliau terangkan sebagaimana anjuran pada orang tua kita, dimanapun kita berada, harus berada di salah satu suasana 4 katanya. Di dakwah, di ta'lim, di zikir, di ibadah, di hibrat katanya. Jangan sampai kita tidak berada dalam lingkungan 4 amal ini katanya. Maka harmakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang dibonceng Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu itu diajari yang usia mungkin masih 7 atau 9 tahun, masih kecil. Maka beliau katakan, wahai anak katanya, wahai anak, aku ajarkan kepada engkau kalimat-kalimat. Isinya tauhid mutlak, Pak. Yakin kepada Allah katanya. Maka beliau katakan, ihfadillah. Jagalah perintah-perintah Allah. Allah pasti akan menjaga engkau. Bukan berarti menolong engkau dah. Kalau Allah mah kuat katanya. Jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taati senantiasa perintah Allah. Pasti Allah akan jaga engkau. Kemudian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau katakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya seandainya seluruh manusia dan jinnya ingin memberi manfaat kepadamu, maka sekali-kali mereka tidak akan memberi manfaat kecuali sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seandainya seluruh manusia atau jinnya semuanya ingin memberikan madarat walaupun sekecil apapun, sekali-kali madarat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali sesuai dengan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolam sudah diangkat, kemudian supan tulisan sudah kering.
أحبتي في الله موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى يسأله وهو أعلم، ولكن هذه قصص الأنبياء والقصص في القرآن. الله يقول فاعتبروا يا أولي الألباب، يعني أولي العقول، ليس قصص القرآن للتسلية وهكذا نمر، لا 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 لا، هذه للاعتبار. لماذا الله أعطانا قصة يوسف، يونس، موسى، عيسى؟ فالله يسأل موسى ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال المنافع، قال العلماء ذكر المنافع. نحن الآن كلنا نقول أبنائي، زوجتي، سيارتي، تجارتي، عملي، شغلي، ولكن هذا امتحان. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. الله أكبر. الآن كان يقول فيها المنافع، والآن أصبحت فيها المضرة. ما شاء الله. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Allah kisahkan Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan para nabi alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an bukan untuk hiburan katanya. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari kisah-kisah yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah, apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Maka beliau langsung seperti pedagang menerangkan manfaat-manfaat daripada tongkatnya katanya. Ini tongkatku katanya, yang aku nanti bisa bertelekan dengannya. Aku bisa ngambil daun-daun buat makanan kambing-kambing dan sebagainya. Dan manfaat lain masih ada katanya. Sama katanya kita sekarang katakan, ini istri saya, ini anak saya, ini mobil saya, ini pekerjaan saya, ini kesibukan saya. Begitulah tingkah kita sudah bisa. Maka apa kata Allah? Lemparkan tongkatmu. Maka langsung berubah menjadi ular yang tadi diyakini sebagai manfaat ini dan itu, dalam 1 detik dan menit berubah menjadi madarat baginya. Masya Allah. فلهذا أحبابي الكرام، نحن عندما نسمع الخروج في سبيل الله كلنا نقول أولادي، زراعتي، أين الله؟ نحن نقول الله، ولكن عندما 3 أيام في سبيل الله الذي أعطانا البصر وأعطانا السمع وأعطانا العقل وأعطانا الرجلين وأعطانا اليدين، بالله عليكم 3 أيام 4 أشهر هذا شيء قليل فيه. الله أعطانا 60 سنة، هذا نأكل نشرب نسمع ويقول 3 يا أخي زوجتي وعدنا احنا الفروضة يا أولادي. Masya Allah. Kita sekarang katanya, Masya Allah, ketika disuruh melemparkan, meninggalkan anak istri cuma 3 hari doang katanya. Gimana anak, gimana istri, gimana kerjaan saya? Padahal anak istri kita udah titipi mata, telinga, kaki, lengkap semua, masih takut. Ini gimana, Allahu Akbar. Padahal kita di rumah ini udah 60 tahun, 70 tahun di rumah, Masya Allah. Diminta 3 hari. Padahal tadinya bahasanya Allah, ini Allah, ini Allah. Tapi ketika ditaskil 3 hari saja, gimana anak katanya, keluarga, istri, Allah. Masya Allah. فلهذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم الأنبياء، يعني لا تتوجه إلى العصا، لا تتوجه إلى النار، لا تتوجه إلى المخلوقات، أنا الرب، أنا المربي، فرباهم على الإيمان. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأنه الآن أصبح يقينه على الله. ما قال عصاي قلنا اضرب بعصاك البحر، ما قال يا رب هذه عصا، لا قلنا فضرب. Masya Allah. Allah mentarbiyah para anbiya alaihissalam. Jangan tawajuh sama tongkat kamu, jangan tawajuh sama api, jangan tawajuh sama benda ini dan itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya ketakutan, di belakang mereka tentara Firaun, di depan mereka laut, maka mereka ketakutan. Tapi Nabi Musa alaihissalam nunggu perintah Allah saja. Maka Nabi Musa tidak berkata, ini cuma tongkat doang, apa yang bisa buat dengan tongkat ini? Tidak. Pasti Allah bersama saya. Allah akan menunjuki saya.
Fadrib bi'asakal bahar, dia hanya turuti perintah Allah, dipukulkan tongkatnya ke lautan, berubah menjadi jalan bagi mereka. إبراهيم عليه السلام مدة كثيرة وهم يجمعون في الحطب لكي يحرقون نبي الله إبراهيم، كله أبوه ضده، أمه ضده، عائلته، النمرود كلهم ضده، ولكن من معه الله، الذي معه الله لا يخاف، والذي معه جميع المخلوقات من إنس وجن وملائكة، وليس معه الله هذا في خسران أبدي. فعندما يريدون أن يرموه في النار في منجنيق ماذا قال؟ ما قال النار لماذا تحرقوني؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء الخطاب مباشرة من الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. Orang yang bersama Allah pasti tidak akan takut oleh segala sesuatu. Sebaliknya orang yang tidak bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun segala sesuatu ada, bapak, ibu, anak, tentara, kerajaan, semuanya ada, pasti dia takut segala sesuatu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilemparkan di menjanik, dia tidak berkata, kenapa kalian bakar saya, ketakutan, tidak. Beliau hanya katakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka cukupkan Allah sebaik-baik penolong. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan kepada api, wahai api, jadikan engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihi salam. Ahbabi kiram, هذا النمرود مع سيدنا إبراهيم قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هذا النمرود يقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ماذا قال النمرود؟ أنا أحيي وأميت. أخذ رجلين فقتل واحد وترك واحد، قال أنا أحيي وأميت. ولكن ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Masya Allah. Tidakkah engkau melihat seperti firman Allah dalam Al-Quran? Tidakkah engkau melihat orang yang berani debat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Namrud ngajak debat dengan Nabi Ibrahim katanya. Maka Ibrahim katakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu orang zat yang menghidupkan dan mematikan katanya. Maka Namrud berkata, ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan dan matikan. Dia keluarin dua tawanan, yang satu dibunuh depan Nabi Ibrahim, yang satu dilepasin. Tuh kan, yang satu hidup, yang satu mati. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbiyalladzi, Allah lah, Tuhanku bisa memindahkan matahari dari timur ke barat. Coba kamu pindahkan dari barat ke timur katanya. Fabuhital ladzi kafar. Keok Pak, mogok sapi, nggak bisa jawab apa-apa. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang zalim, orang kafir. Ada Nabiullah Uzair لما مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير لونه ومذاقه. انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو الإيمان المطلوب. فلما تبينت له الحقيقة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Nabi Uzair alaihissalam melewati kampung yang sudah luluh lantak, sudah habis, tidak ada kehidupan di sana. Anna yuhyi hadillah ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan satu negeri seperti ini setelah dimatikannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair alaihissalam sampai 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangunkan Allah. Berapa lama kamu di sini? Ya mana udah rasanya cuma sehari atau sebagian hari, kata setengah hari. Maka Allah katakan, engkau dimatikan 100 tahun. Allahu Akbar. Lihat makanan kamu, masih hangat Pak, masih hangat, masih wangi. Masya Allah.
Lihat keledai kamu udah luluh lantak, udah jadi bangkai, udah tinggal tulang belulang. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala tulang, kulit dan sebagainya kerak jadi di depan Nabi Uzair alaihi salam. Telah lihat hakikat bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu, bahwa beliau katakan, alamu, aku yakin bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار مع أبو بكر الصديق والمشركين على رؤوس الغار، قال أبو بكر لو واحد بهذا الكفار نظر إلى قدمه لأبصرنا، ولكن رسول الله ماذا قال؟ يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، ما بالك باثنين الله ثالثهما. ولكن موسى قال العلماء لماذا قال كلا إن معي، ما قال معنا، لأن بنو إسرائيل ما كان فيهم الإيمان المطلوب، كان الإيمان مذبذب لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ولكن أبو بكر الإيمان قوي، قال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، لأن عنده الإيمان المطلوب. ما شاء الله. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua, maka orang-orang musyrikin yang mengejar Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah berada di pintu gua. Seandainya mereka melihat ke kaki mereka sendiri, maka langsung akan kelihatan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga beliau merasa ketakutan jangan sampai melihat mereka, dan Abu Bakar katakan, "Ya Rasulullah, andai mereka melihat kaki mereka ke kita, maka kita akan kelihatan." Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapatmu orang yang berdua kemudian ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala?" Maka sebenarnya dalam diri Abu Bakar radhiyallahu anhu ada iman matlub. Imannya umat Nabi Musa alaihissalam bukan iman matlub. Mereka iman la ilaha illa wa la ilaha illa. Kepada Allah kurang yakin katanya. Maka yang mengatakan Abu Musa alaihissalam ketika dikejar Firaun, beliau hanya mengatakan inna ma ya rabbi sayahdin. Hanya Nabi Musa saja yang imannya matlub. Apabila dalam diri kita ada iman matlub seperti Nabi Musa alaihissalam, maka seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada rasa takut lagi untuk diganggu orang-orang kafir seperti tadi. ففي يوم من الأيام كانوا الصحابة في أحد غزوات ورجعوا فيريدون الاستراحة قليل، فالصحابة استراحوا وتركوا شجرة ضليلة في هذا الظل فتركوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى أحد الأعراب وفي واحد المشركين فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال فوضع السيف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يمنعك مني؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مطمئن بالإيمان قال الله، فسقط السيف من يده. وفي رواية قال 3 مرات الله الله الله، فهذا الكافر سقط السيف من يده. لماذا؟ لأن كانت قلوبهم مع الله، فكانت نصرة الله معهم. Ketika Rasulullah SAW pulang daripada jihad, maka mereka kelelahan dan mereka berteduh di bawah pohon-pohon. Dan para sahabat Nabi menyediakan tempat khusus buat Nabi di bawah pohon. Maka Rasulullah SAW mengaitkan pedang beliau di pohon itu dan beliau tertidur di bawahnya. Maka riwayat mengatakan datang seorang musyrikin atau orang kafir mengambil pedang beliau, dan si kafir itu mengatakan dan menyimpan pedang Nabi di leher Nabi langsung. Siapa yang bisa menjaga engkau dari saya, katanya. Maka jawab Rasulullah SAW, Allah. Di riwayat lain katakan 3 kali Allah, 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 maka lepaslah pedang itu dari si kafir tadi. Kalau yakin dalam hati, penuh dalam hati kita, maka orang-orang kafir yang tidak ada yakin pun akan ketakutan seperti itu. خسران الدنيا ليس خسران، وفقر الدنيا ليس فقر، وجوع الدنيا ليس جوع، خسارة الدنيا ليس خسارة، لأن الخسارة الحقيقية الله ذكرها في القرآن قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن ذلك هو الخسران المبين. الخسران الحقيقي هو خسران الآخرة. يا هذا الإنسان يبكي بدل الدموع دم. ربي يقول هذا الإنسان ربي أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الله يقول لي كلا إنها كلمة هو قائلها
فأحبتي في الله الآن نستعد. هذه الدنيا والله العظيم لدار غرور، دار ابتلاء، فلهذا نكون مستعدين أحبتي بالله. Allah Akbar. Beliau katakan orang yang rugi sebenarnya bukan rugi dunia katanya. Ruginya dunia rugi-rugian katanya. Fakirnya dunia fakir-fakiran. Laparnya dunia lapar-laparan. Lapar yang sebenarnya, bangkrut yang sebenarnya, rugi yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Orang yang rugi di akhirat, orang yang rugi dirinya mereka, amal mereka pada hari kiamat, yang kehilangan anak keluarganya, maksudnya tidak bertemu lagi, mereka semua dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang rugi itu akan berkata, kembalikan kami ke dunia, nanti saya akan beramal. Itu hanya ucapan katanya. Dan orang yang mengucapkan seperti itu hanya bisa berucap saja, tidak bisa dikembalikan lagi ke alam dunia. Dan di balik mereka ada alam barzah, alam akhirat yang harus dia lalui. Maksudnya alam kerugian sepanjang selama-lamanya nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. فلهذا أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ليلة الإسراء والمعراج رأى النار وأحوال النار ورأى الجنة وأحوال الجنة. فلهذا كان يبكي حتى يتبلل موضع سجوده. ماذا يقول؟ لا يسأل عن فاطمة ابنته ولا زوجته خديجة ولا يسأل عن أهله، ولكن يقول يا رب أمتي أمتي. يدعو الكفار ويدعو غير المسلمين وبالليل بالنهار، لأنه رأى الحقيقة. الدنيا ولو الإنسان ما عنده بصر مش مشكل. في يوم من الأيام الصحابة في حفر الخندق كان الجوع والبرد، فكل الصحابة قالوا يا رسول الله الجوع، فرفعوا على بطونهم، فكل صحابي من الصحابة له حظر على بطنه بشدة الجوع. ولكن لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليست حجرة، حجرتين بكثرة الجوع، فكل الصحابة بكوا. هذا رسولنا اجتهد لهذا الدين. نحن الآن بسببهم نقول لا إله إلا الله. الله أكبر. Ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan, maka Rasulullah SAW melihat langsung surga dan neraka. Lihat hakikat langsung, maka beliau sedih mengingat umat beliau. Beliau tidak sebut Fatimah putrinya radhiyallahu anha atau keluarganya atau ayahnya atau adiknya. Justru yang beliau sebutkan adalah ummati. Beliau sujud, nangis sejadi-jadinya, ingat kepada umatnya, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umatnya selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pun berkorban fisabilillah sehingga kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika perang Khandaq katanya banyak orang kedinginan, para sahabat Nabi kelaparan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kelaparan sampai saking laparnya mereka untuk mengurangi rasa sakit daripada lapar, mereka ganjal perut-perut mereka dengan batu. Dan mereka datang pada Rasulullah SAW, membukakan perut mereka, menampakkan batu yang mereka ganjalkan di perutnya. Maka Nabi SAW pun membukakan perut beliau yang mulia. Ternyata di sana bukan satu batu saja, tapi dua batu. Ya, maka para sahabat Nabi menangis melihat bagaimana berkorbannya Rasulullah SAW. Itulah pengorbanan Rasul dan para sahabat Nabi, sehingga kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. فلهذا أحبتي بالله الله أعطانا في القرآن انظروا إلى فرعون كان يدعي الربوبية، كان يقول أنا ربكم الأعلى، فالله سبحانه وتعالى دله والله حقره والله أعطاه الخسران في الدنيا والآخرة. قارون كان أغنى الناس، في بعض الروايات 60 دابة تحمل مفاتيح الخزائن، ولكن الله قال خسفنا وبداره الأرض، خسر الدنيا والآخرة. هامان خسر الدنيا والآخرة، عندهم المال عندهم كل شيء، ولكن ما فيهم حقيقة لا إله إلا الله، ما فيهم الإيمان، فهم خسروا في الدنيا والآخرة. ولكن بلال عبد حبشي يباع ويشترى في الأسواق، ولكن لما أتى فيه الإيمان الآن يقول عمر لبلال سيدنا وأعتقه سيدنا، أصبح سيد لأن أتى فيه الإيمان المطلوب. ما شاء الله. Firaun laknatullah alaihi, sampai dia mengaku sebagai Tuhan katanya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Demikian juga Qarun laknatullah yang terkaya, dia bangga dengan kekayaannya sampai kunci-kunci khazanahnya itu diangkut oleh 60 ekor unta, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan ke bumi. Dianya dan hartanya semuanya ditenggelamkan dalam bumi. Demikian juga Haman laknatullah alaihi,
dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Sebaliknya katanya Bilal radhiyallahu anhu, budak belian katanya, orang Afrika, negro, tapi karena iman yang hakiki ada dalam hatinya, hakikat kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, maka Allah muliakan Bilal. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sayyiduna, tuan kita telah membebaskan tuan kita. Tuan Abu Bakar Siddiq lah yang membebaskan tuan Bilal radhiyallahu anhu. Bilal disebut tuan, sayyid, karena dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat kalimat iman la ilaha illallah dalam hatinya. Ya ahbabi kiram, Allah yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin. كل شيء يأتي بالمجاهدة. حب الدنيا أتى بالمجاهدة، حب الأبناء أتى بالمجاهدة، حب السيارة، حب المنزل، حب التجارة، حب كل هذا شيء جاء بالمجاهدة. كذلك الدين، الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله بالله عليكم، الله أعطانا النفس، الله أعطانا المال، واشترى منا من فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة هكذا على الجنة، ما في الجنة من قصور من حور العين، فقال هل من مشمر؟ قالوا نحن المشمرون يا رسول الله. شمروا، قالوا نحن المشمرون يا رسول الله. ولكن لو تكلم معنا نحن الآن مع الناس، يقول نحن المشمرون يا رسول الله، ولكن للدنيا. هم شمروا للآخرة ونحن شمرنا للدنيا. فلهذا نخرج في هذا السبيل في هذا الزمن. الله يسر والله سبحانه وتعالى وفق حتى هذا العمل هو كان من عهد الصحابة، والله أحيا في هذا الزمن هذه الحركة، الخروج في سبيل الله. والله نعمة في هذا الزمن، إنسان يخرج كيف الله يعطي هذا الإنسان كم من خيرات. Allahu Akbar. Kecintaan datang dari mujahadah. Cinta anak dari mujahadah, cinta harta dari mujahadah, cinta kendaraan dari mujahadah. Kita mendapatkan kendaraan, anak itu kita mujahadah, sehingga kita cinta kepada kebenaran tadi. Demikian juga agama, hadirin Allah Subhanahu wa taala, amal agama ini akan datang kepada kita kalau kita bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah karena Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan bukakan kepada dia pintu-pintu hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mentarjim, menerangkan tentang surga, tentang neraka, siapa yang siap menyingsingkan tangannya untuk berjuang jalan Allah, mereka ramai-ramai bersegala, rebutan, hula-hula, berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sekarang sama katanya, kalau dapat tawaran-tawaran dunia, proyek-proyek dunia, ramai-ramai sing-singkan tangan untuk mengejar dunia katanya. Nah, kita sekarang bagaimana untuk belajar bermujahadah untuk mendapatkan iman dan agama dalam diri kita, maka kita harus bermujahadah mau keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. قال لا أتى عندنا إنسان وقال الآن من يريد يشتغل في بلد من البلدان، ماليزي أو سعودي أو في بلد، ونعطيه مال كثير، كم مليون دولار ولا، فيقول من مستعد؟ نساء، رجال، أطفال، كل مستعد، ولكن نحن نقول 4 أشهر. Allah Subhanahu wa taala telah membeli kita dari orang-orang yang beriman, harta dan diri mereka dengan surga. Kita sudah dibeli dan bayarannya adalah surga. Kenapa kita udah dibeli sama Allah, udah milik Allah, kok mau dipakai-pakai sama kita tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mendengar kata kerja di Eropa, di Jepang, di Malaysia, di mana nanti tiap bulan kasih berapa juta, berapa, wah siap katanya. Tapi sekarang kita ditawari surga dan kenikmatannya katanya. 4 bulan saja, nanti gimana? Ya semua. Pada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yawmun fi sabilillah khairun min 1000 yawmin فيما سواه من المنازل." يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. هذا يوم. ويقول غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا أو ما عليها. ويقول من عاد أخا له لله، واحد تزوره مريض، الله يرسل 70,000 ملك يستغفرون لك ويدعون لك. كيف أنت خرجت في سبيل الله تقول للناس أنتم
كيف تأتون إلى بيوت الله، كيف تعبدون الله، كم يعطي هذا الإنسان. ولكن قالوا العلماء نحن لا ندري ماذا أعد الله لهذا الخارج في سبيل الله. لو الله يكشف الحجب للخارج في سبيل الله يصعق هذا الإنسان، ولكن الله أخرها حتى يوم القيامة، أخر هذا الشيء حتى يوم القيامة. ما شاء الله. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sehari keluar jalan Allah lebih baik daripada 1000 tahun dia berada di rumahnya. Sebagai sepetang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemudian akan Allah Subhanahu wa taala, pahala orang yang keluar jalan Allah susah dibayangkan. Sehingga susah dihitung, saking banyak, saking besarnya pahala keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Andai sedikit saja pahala orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang akan pingsan, tidak kuat betapa besar pahala orang-orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. هذا أحبابي الكرام، نحن أتينا أصلنا من العرب، من المغرب، من الجزائر، ولكن نحن نقيم في فرنسا. خرجنا عندكم 17 في الطائرة ساعة. لماذا أتينا عندكم؟ لا نطلب مال، لا نطلب تجارة، لا نطلب أي شيء، نطلب كيف نتعاون، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. نحن أتينا عندكم كيف نجتهد، والحمد لله قريب عندكم هنا في اجتماع في إندونيسيا. ضروري أحبتي بالله نريد جماعات تخرج في سبيل الله. والله هذا الإنسان لو نحن في الدعاء ولكن ما عندنا هذا اليقين، في الدعاء نخرج نقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بالله عليك لو تترك مع أهلك مدير شرطة أو تترك وزير أو تكون فرحان، لأن هذا الله. أنت تركت مع أهلك الله، كيف يخيبهم الله؟ Tadi tambahan kelewat bahwa orang yang menjumpai saudaranya fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan buat dia 70.000 malaikat yang memintakan ampunan buat orang saudara yang mendatangi saudara yang lain, katanya. Kita bukan sekedar datang untuk menengok dia, datang pada dia, mengajak dia untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar keutamaan orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan kami asalnya banyak yang dari Aljazair, katanya, Maghrib. Kami tinggal di Perancis, katanya. Kami datang ke sini di pesawat kurang lebih 17 jam, katanya. Datang ke sini karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, tetap nyari duit, bukan nyari jalan-jalan, bukan untuk piknik, katanya, tapi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita pun di sini bisa maksud mengeluarkan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. ونحن كذلك عندنا الأولاد، عندنا التجارة، عندنا الأشغال الدنيا، ولكن أحبتي في الله الأشغال مشكل. هذا الإنسان الله يقول في سورة الجمعة إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا الإنسان وما تأتيكم إلا بغتة. بالله عليك أنت يأتي ملك الموت ويقبض روحك وأنت في الشغل وفي الدنيا مشكل، ولكن أنت في الخروج. الله أكبر، يوم القيامة تقول يا رب كنت خارج في سبيلك. كم الله يفرح، كم النبي صلى الله عليه وسلم الآن في قبره يفرح، ينظر إلى هذا المجتمع. نحن مجتمعين نتكلم على عظمة الله وعلى إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إحياء جهده وعلى إحياء فكره صلى الله عليه وسلم. كم يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أحبتي بالله مقصود الكلام ومدار هذا الكلام كله نحن نريد دائما نقول أمير جماعة يقول لا تقل جماعة يغضب علينا، يقول جماعات. فلهذا لا يتحرك فرد من هذه حتى يخرج في سبيل الله، ولا نقول سنة، نحن نعمل قليل تخفيض 4 أشهر نقدا كاش. ما شاء الله. ولا تخرجوا في الدعاء، والدعاء مستجاب. دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في نزول المطر مستجاب، وفي المسجد مستجاب، وفي هذا المسجد مستجاب. Kalau kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca dalam doa kita, ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan kami, dan Engkau adalah wakil di keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami juga punya anak, punya istri, kerja ini dan itu. Kalau yang mewakili kita di rumah kita adalah Allah, bagaimana Allah tidak bisa menolong keluarga kita? Orang saja sekarang misalnya ditinggalkan kemana, kemudian nanti keluarganya akan dijaga Pak RT, Pak RW, Satpam, Hansip dan sebagainya, udah merasa aman. Itu baru manusia. Kita yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga keluarga kita adalah Allah Subhanahu wa taala.
Masih takut katanya Pak. Kalau kita ngikuti, kami juga punya anak, punya istri, tapi kami tidak mau mati dalam keadaan sibuk ngurus anak, ngurus istri, keluarga. Kalau kita mati ketika kita sedang keluar fisabilillah, betapa Rasulullah akan senang dengan kita. Kita sedang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa nanti Rasulullah akan tambah senang dengan komandan. Kita yang berkumpul di tempat ini semuanya bukan Allah Subhanahu berkumpul untuk ini umat yang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa Rasulullah akan senang kepada kita. Maka semua tiap keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ulama dikeluarkan setahun, kita dianjurkan untuk keluar 4 bulan minimal seumur hidup kita merasakan keluar 4 bulan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tahsil katanya, siap. Ya silakan. Yang siap Pak, silakan. Cash dulu katanya, yang cash dulu berdiri. Yang nggak cash jangan dulu berdiri Pak. Yang cash 4 bulan. لا نخاف لا الشيطان يخوفنا الفقر يعيدنا الفقر. Hidayatullah cash katanya. Allah nakut-nakuti kita dengan kemiskinan, kefakiran. والذي يشكلون لهم دعاء خاص من الجماعة. Yang berdiri yang masuk tasbih katanya mereka punya doa khusus dari jemaah semua. Masya Allah. نيتنا نية هذا الشيء نسجل ونعتمد على الله ولا نخاف لأن الذي يخرج في سبيل الله ليس المال ليس الوقت ليس الوظيفة الله هو الذي يخرج في سبيل الله وذكر هذا الشيء في القرآن قال لنبيه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يعني الذي يخرج هو الله ولكن نحن نضع أيدينا ونسجل حتى الملائكة تسجل وإذا الله سبحانه وتعالى يسر مرحبا ما يسر نحن نبكي على الله لأن هذا الخروج الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو الله. Masya Allah, yang mengeluarkan kita bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan waktu, bukan kesempatan Pak, hanya Allah saja. Tulis Bapak di sini katanya tim malaikat pun akan nulis, itu yang jadi kekuatan kita bisa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'an, sebagaimana engkau telah mengeluarkan engkau dari rumah-rumah kalian dengan kebenaran, maka demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita nulis catat nama agar para malaikat pun mencatat nama bapak-bapak semuanya bisa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti doa juga pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihantarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh, marhaban. لا نخاف والله مع الله. Demi Allah, salah Tuhan kita adalah Allah. Masya Allah. Yang negeri jauh Pak silakan. هذا الأمير ولماذا أمير الجماعة؟ Ya, tafadhal. الله يحبب من يريد إن شاء الله الله يقضي حوائجه من يريد يرضى عنه مولاه من يحبب الذي يريد مولاه يرضى عنه وهو ضروري يحبب يستحي نقدا يريد نصرة نقدا من الله لابد استعداد نقدا. Kalau kita ingin nusroh yang cash dari Allah Subhanahu pertolongan Allah yang cash, maka kami ingin juga jemaah cash dari sini katanya yang keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Silakan, siapa kan? Beliau ikut nargib juga ya. Ini Amir Jemaah Perancis katanya. Silakan. Siapa yang kan? Ada dalil ma fahimu kalamuna. Nah, Masya Allah. ويحذر الذي نفسه لا تريد وهو ماذا يخالفها مثلا يرفع اسمه ويكتب اسمه. Yang hatinya tidak mau katanya dia harus hilaf kepada hawa nafsunya katanya. Tulis juga namanya Pak katanya. Masya Allah. Silakan Pak. النفس تريد أو لا تريد؟ Nafsu kita mau atau nggak mau Pak? النفس لا تريد أكيد. Kalau nurid. النفس نتشاور معه. Musyawarah dengan apa? Nafsu kita katanya di malam. يا أحباب هذا الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. هم خالفوا أنفسهم. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat hilaf, mereka tentang hawa nafsunya. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita. وقدم على النفس وقدم أخرج الله في الخيرات. Masya Allah. Mereka ijak hawa nafsunya katanya, maka tekan, maka mereka ikuti kebaikan-kebaikannya. بل إن شاء الله فيما يوجب الجنة. Masya Allah. Nanti biar masuk dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ويحباب الذي يريد أن توجب له الجنة، الذي يريد أن توجب له الجنة وهو ضروري قدم على النفس
وقدم أخرى إن شاء الله فيما تكرهه النفس. Masya Allah. Orang-orang yang akan diwajibkan baginya surga, orang yang menginjak hawa nafsunya, nahan hawa nafsunya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. رضي الله عنهم يقولون وجدنا خير الخير في الكره فيما تكرهه النفس. Nah, sahabat berkata, katanya kami menemukan kebaikan di atas segala kebaikan dalam hal-hal yang kami benci, kami tidak suka. من يريد يخالف نفسه يقف. Siapa yang siap hilaf dengan hawa nafsunya berdiri saja katanya Pak. Berdiri, berdiri insya Allah Pak. Berdiri mana? Yang kes dulu. Yang kes 4 bulan dulu Pak. Ya kumul dulu. Baik kita 4 ashur. Ya, yang kes Pak katanya. Kes. ويا أحباب برهان يا أحباب دليل مخالفة النفس يا أحباب برهان أو دليل مخالفة النفس إن شاء الله نستعيد نقدا للخروج. Bukti hilaf kepada nafsu katanya, kes dia keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. من يا أحباب يقوم يكون له دعاء خاص. Minta bukti katanya. Langsung ke atas Pak katanya yang kes yang bukti lawan hawa nafsu katanya langsung. هنا قيم كم الجماعة هنا واحد كم جماعة. Berapa orang katanya, berapa orang? لا زيد شيخ زيد كم الجماعات والجماعات من كذلك قيم الشيخ. Berdiri Pak, yang sudah kes jemaah silakan. ويا أحباب Nah, الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المشايخ يقولون تقوى الله أن نقدم متطلبات الدين على متطلبات الدنيا. ما شاء الله. الدين أن يطلب الذي يريد أن يرزق من حيث لا يحتسب يقوم نقدا إن شاء الله يستعيد نقدا. Masya Allah. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang mendahulukan takajah-takajah akhirat daripada takajah di dunia namanya. Maka dialah orang-orang yang akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka untuk hal ini maka bapak-bapak yang kes segera katanya Pak. فأحباب الذي لا يقوم نقدا هذا عنده إيذاء الشيطان هذا ما هو يعني باطنيا في القلب الشيطان ما شاء الله هذا ما هو يا أحباب من يرضى أن يهزم من الشيطان وجنوده. Masya Allah. Siapa yang ingin mengalahkan setan dan tentaranya katanya Pak, lawan saja hawa nafsu dalam hatinya. Jadi karena setan goda terus di hati kita, akhirnya tidak mau berangkat katanya. والذي ينتصر على نفسه وعلى شيطانه ويريد معية الله معه يقوم نقدا. Wah, siapa yang ingin hilaf dengan hawa nafsunya agar setan bisa dikalahkan dan tentaranya, maka segera berangkat ke kes Pak. لا تخاف قم اهرب. Jangan takut ya, berdiri aja dulu Pak, berdiri. الله يبين في القرآن الشيطان يعني بالله الشيطان يعيدكم الفقر. Allah nakut-nakut kita dengan kepastian. قيام لا تخاف. Berdiri Pak, yang kes dulu Pak. قيام Semua berdiri Pak. تريد في المجمع. Semua katanya berdiri, suruh berdiri lagi Pak. ويعمل هذا الخروج الذي يقوم إن شاء الله نقدم لا تخاف. Kes Pak, jangan takut katanya. يتفضلون هناك إن شاء الله ترتيب جماعات. Oh, sana bersama katanya. Buat jemaah di sana katanya. الآن نقصد يا أحباب نريد أن ترتب الجماعات. Kita ingin termasuk jemaah yang kesnya katanya. ويتفضلوا نقل هنا. Yang kesnya ngumpul di sini depan katanya. Tim tasbihnya maaf suruh ngumpul di sini. Bismillah لا تخاف. Yang kesnya di depan Pak, tulis di sini Pak. تفضلوا يا أحباب. وهناك في الغرفة. Maaf, tim tasbih tulis di sini. Yang kes-kesnya suruh tulis di depan katanya. Dia ingin lihat mungkin. فيا أحباب الذي يخرج نقدا فإن شاء الله إذا يداوم بعون الله يحشره مع أبي بكر رضي الله عنه وأمثاله وعمر وعثمان وعلي إنهم استعدوا دائما نقدا لتضحية الدين للإنفاق للدين ننفق الأوقات يا أحباب من أجل الدين. Yang kes-kes itu akan dihadirkan, maka dibangkitkan bersama para sahabat awalun dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi mereka yang dulu dikes 100 kes maka digabungkan dengan mereka. Dulu Pak ini yang kes, Masya Allah. تفضل. Nakda, turun nakda insya Allah. بسم الله. Masya Allah, bismillah Pak, bismillah. طيب إن شاء الله يا أحباب لا نخاف. Jangan takut Pak. ما شاء الله يا أحباب من يريد شراء كل أجور الاجتماع تصف بطائفته. Wah, yang siap hadir untuk diistimewa maka akan tulis juga. ويا أحباب
الذي يريد محصول زراعي Nah, كم يجتهد؟ orang yang ingin panen berapa banyak dia berkorban katanya Pak. إذا يريد يحصد الأرز Maka kalau untuk mendapatkan panenan daripada apa yang dia panen, maka berapa banyak dia harus berjuang untuk mengorbankan. ولما يأتي موسم الحصاد وهو يفرح Ketika datang hari panen, maka dia akan bahagia. Dia lihat apa yang harus dipanen katanya. كذلك يا أحباب الاجتماع موسم الحصاد. Istima itu musim panen Pak, istima katanya. فمن يريد يكون في صحيفته كل الأجور أجور الاجتماع. إن شاء الله نريد قدر الجماعة. يا أحباب هذا أقل قليل. فإن شاء الله من يريد هذه الأجور كلها تصب في صحيفته فهو يستعد أن نقتل حتى يجتهد في وجود نجاح الاجتماع. Masya Allah. Siapa yang ingin borong katanya pahala panenan nanti dari pahala istima, maka dia harus keluarkan rombongan dari sekarang. Dia harus keluar dari sekarang, baru dia akan mendapatkan panenan paling banyak nanti dari pahala istima. Siapa lagi ya katanya? Siap. Yang cash dulu. Jangan takut Pak. Berdiri Pak. Silakan. Bismillah يا باب. ويا أحباب كم يحتاج إنفاق حتى نأخذ أجر 13,000 جماعة إن شاء الله. كم؟ Berapa yang kita butuhkan kan untuk keluar 4 bulan 40 hari katanya. يا أحباب نريد نمسك الوقت الجديد. إذا جاء الآن ملك الموت وقال تخرج في سبيل الله أو تمشي إلى الآخرة. الله أكبر. ماذا نفعل؟ نقول عندي الزوجة عندي الأشغال. شوف. Kalau malaikat datang katanya, kita nggak bisa bilang lagi gimana anak, gimana istri. Kalau yang datang kita malaikat Israel, apalagi kita bisa berkelak. Bismillah Pak. Yang ada keyakinan dalam hatinya Pak, silakan. Bahwa kematian adalah benar. Allah akan membangkitkan orang yang di dalam kubur. Pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada manfaat anak dan anak. Harta dan anak-anak. Silakan yang cash Pak, berdiri langsung. Jangan takut. Yang takut katanya keyakinan hancurnya keyakinan dalam hati ketika kita takut dunia kita berkurang katanya, itu hancur keyakinan dalam hati kita. الذي في قلبه هو يقضي حوائجه فهذا ادعاء الربوبية. Allahu Akbar. Dia yang meyakini saya akan bisa mengabulkan seluruh keinginan saya, itu ngaku Tuhan katanya. نحن في قلوبنا الآن لا أخرج عندي حوائج عندي حاجيات كيف أقضي حاجاتي. ويا أحباب الذي يقضي الحاجات هو الله. فالذي يريد أن الله يقضي حوائجه ويقوم ويستعد نقدا. Siapa yang ingin hajat-hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengabulkan hajat-hajatnya. Kan yang mengabulkan hajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin dikabulkan hajat-hajatnya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cash katanya Pak. Yang 40 hari Pak, 40 hari. Baru 4 jam. Yang 40 hari Pak, bismillah, jangan takut katanya. 4 bulan. Bismillah 4 bulan Pak. Masya Allah ya ahbab. Al-an, idza jaa malak al-maut. Sekarang apabila malaikat maut datang, wa yukhayyiruna, dan suruh milih kepada kita, nakhruj fi sabilillah, keluar jalan Allah katanya. Bila khulud. Sana aksar. Lebih dari setahun katanya. Aw ya'khuduna ila al-akhirah. Atau kamu disuruh milih buat kembali aja ke akhirat. Apa mau milih yang mana katanya? Milih huruf. Bismillah. Ya berdiri Pak. Masya Allah, targetnya panjang. Naqum ya hada. Ay mudda naqum. Ini Pak. Ay mudda naqum. Mau berapa hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, silakan Pak berdiri Pak. Silakan hari. لا يبقى أحد إلا ويأخذ نصيبه في هذا الشيء.
Jangan ada tersisa satupun, semuanya ngambil, walaupun 1 hari, 2 hari, 5 hari. أي مدة Berdiri semua Pak. نقتل Berapa? Yang أي cash. مدة نقتل Berapa lama pun Pak. Ambil. والذي ما قام يقوم أي مدة نقتل Berapa lama pun Pak. Silakan. إن شاء الله أحباب بالتأكيد Siap semua insyaallah Pak. إذا إن شاء الله بعد إيه أحباب بعدين تقول جماعات نقدر نريد كل هؤلاء الأحباب Duduk lagi kata jemaah, duduk lagi. يا أحباب إذا هؤلاء ينتشرون في القرية Nah, وفي المدينة كم خير kalau mereka tersebar di kampung-kampung, di kota-kota, betapa banyak kebaikan katanya. كم تأتي فتوحات Betapa banyak Allah akan buka-buka. كم أبواب فساد تسد الله يسد Bagaimana pintu-pintu kejahatan Allah akan tutup katanya. ويحباب للخير مفاتيح وللشر مفاتيح Oh, untuk kebaikan ada pintu-pintu, ada kunci-kuncinya. Untuk kejahatan pun ada kunci-kuncinya katanya. وسيد الخلق عليه السلام علمنا قال كل مفاتيح للخير مغاليق للشر Masya Allah. Bagaimana buka pintu-pintu kebaikan, kita tutup pintu-pintu kejahatan. فيا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام دعا للذي الله جعله مفتاح للخير مغلاق للشر Allahu Akbar. Berbahagialah orang yang Allah jadikan sebagai pintu pembuka kebaikan, penutup pintu هذا kejahatan-kejahatan. الدعاء سارد مفعول إلى يوم القيامة Oh, doa ini dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat katanya. فيا أحباب الذي يخرج في سبيل الله نقتل كم رحمات كم يا أحباب يا أحباب في شويش توجه Tawajuh katanya, jangan ada yang ngobrol. كم بركات تنزل على الشجر والحجر والدواب والعباد Allah, dengan orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak rahmat Allah yang diturunkan kepada pohon, kepada batu, kepada semua, kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. كم عذاب ونقمة ترفع Betapa banyak nanti siksa Allah Subhanahu wa taala, bencana Allah angkat dari muka bumi. فإن شاء الله لا نرجع إلى البيوت إن شاء الله كلنا نستعد نقدم بأي مدة Maka insya Allah semua kita cash untuk berapa hari pun lamanya katanya. كلهم إن شاء الله بستعد Semua insya Allah berangkat. Insya Allah Pak. نقدم إن شاء الله Yang cash katanya insya Allah. وكلنا إن شاء الله ننوي الخروج يعني قبل الاجتماع Semua niat keluar sebelum istimewa. Jangan ada yang sesudah istimewa katanya. إن شاء الله القدماء والمتحركين ننوي إن شاء الله 4 أشهر ولو قبل الاجتماع Semua katanya niat 4 bulan walaupun sebelum istimewa. عندهم نية إن شاء الله 4 أشهر قبل الاجتماع Yang niat 4 bulan sebelum istimewa siapa katanya? قبل الاجتماع 4 أشهر Sebelum istimewa 4 bulan katanya. كل Berdiri Pak. فقط هنا 10% فقط Cuma 1/10 katanya, cuma 1/10-nya. طيب 4 أشهر قبل الاجتماع 4 bulan sebelum istimewa katanya. أغب أي والباقي Yang sisanya mana katanya? Cuma 1/10. فإن شاء الله كل واحد من الأحباب ينوي النية هو يشد جماعة Semua yang berdiri niat untuk buat jemaah sendiri katanya, satu orang buat rombongan. إذا هنا عندنا كم جماعة؟ Di sini saja berapa jemaah katanya yang sudah kumpul. هذا عمل الأمة ليس نعم. مع بعض كل واحد هو يشكل جماعة Setiap satu orang dari bapak-bapak bikin satu rombongan, satu jemaah. ونسوي جماعة إن شاء الله يا Ya, أحباب buat satu rombongan lagi katanya. بهذا يا أحباب يكون النجاح يكون Dengan النجاح ini معنا. Allah akan bahagiakan, Allah akan sukseskan istimewa. وهو يكون في وإن شاء الله يكون في صحيح من أحباب المجتهدين Nanti dia akan ada lembaran amal-amal soleh, amal kebaikan bagi orang yang berjuang. فإن شاء الله كذلك يا أحباب يكون مذكرات عن المقال بعد صلاة العشاء Baru وربع ساعة di Sabah Aksar pada Fajar. بعد الفجر وهؤلاء كلهم لا يفرون Belum raja'u al-lakil katsir minhum itakafu. لكن نريد كل أحباب يسمعون هلا يشوي كلام مذكرة في باب جهد الاجتماع Nah, بعد ربع ساعة أو الآن قليل gimana kalau buat muzakarah maqam ini? Perlu enggak? طيب إن شاء الله أحباب إن شاء الله نحن وكل الأحباب وكل الأولاد وكل النساء نعزم مشاركة في جهد نجاح الاجتماع
bagaimana anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya berusaha untuk menyiapkan amal-amal ijtima. فإن شاء الله يا أحباب دعاء الأولاد مستجاب. Dan doanya anak-anak itu diijabah Allah. ليس عليهم ذنب. Mereka tidak punya dosa, mereka masih suci. ما بلغوا الحلم. Belum sampai hulum, belum sampai balik. فيا أحباب كل يوم نجلس مع الأولاد. Tiap hari kumpul dengan anak-anak katanya. ومع كل أهل البيت. Seluruh penghuni rumah katanya kumpulkan. بما فيهم النساء. Dengan wanitanya. ونتوجه إلى الله بالدعاء. Dan tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala pada Allah dengan doa. هذا الاجتماع هو من مسألتي. Ijtima ini adalah tanggung jawab kita. بل هو من حاجتي. Bahkan بل هو أنا محتاج هذا الاجتماع. أنا محتاج لنجاح هذا الاجتماع. Saya berhajat untuk usaha ijtima ini. أكثر من احتياجي للطعام. Lebih berhajat daripada hajat kepada makanan. وأكثر من احتياجي للملبس. Lebih berhajat daripada hajat kepada pakaian. كيف نأخذ الأولاد على هذا السبيل؟ Bagaimana kita bawa anak ini juga untuk berjuang katanya. بما فيه النساء في البيت. Dengan wanita-wanitanya di rumah. ونتوجه بالدعاء. Dan kita tawajuh dengan doa. وإلا يا أحباب ظلمناهم. وإلا ظلم للأولاد وللنساء في البيوت. Allahu Akbar. وإلا إذا ما نسوي هكذا نحن قصرنا في حق المرأة. قصرنا في حق الأولاد. Allah, apabila kita tidak mengajak istri dan anak kita untuk doa, untuk tawajuh, untuk hidupkan amal di rumah, maka kita tidak menunaikan kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita dan keluarga kita. فمن عنده إن شاء الله كل يوم. Siapa yang lihat tiap hari katanya, لا يترك التعليم. tidak meninggalkan taklim di rumah. وكل صلاة بجهد نجاح الاجتماع في البيت. Dan semua doa untuk usaha ijtima di rumah katanya. من عنده النية يا أحباب. من عنده النية. Siapa yang niat katanya? Azam katanya. Yang berazam untuk hidupkan taklim terus tiap hari di rumahnya katanya. Ada yang gini-gini katanya, gini yang kuat. كل أحباب. Semuanya katanya niat. وإن شاء الله يا أحباب كم أحباب غائبين. كم من الأحباب كم تكون غائب غير حاضر. Oh, betapa banyak nanti ada orang yang rugi katanya. فمن يبلغهم هذا. Yang tidak hadir, berapa banyak nanti yang tidak hadir? Siapa yang akan menyampaikan ini pada mereka? الملائكة. Malaikat nanti menyampaikan ke mereka. جبريل عليه السلام. Malaikat Jibril datang kepada mereka. أو ميكائيل. Atau malaikat Mikail alaihi أو salam. إسرافيل. Atau Israfil alaihi salam. فيا أحباب إذا لا نخرج نقدا وفي خروجنا يعني في كل أدوات العمل أعمال لا يكون فكر جهد نجاح الاجتماع. وإن شاء الله في كل بيت في كل فرد يا أحباب عزيمة ينفق الغالي من الأوقات. ينفق الغالي والنفيس حتى ينجح الاجتماع. فيا أحباب من يفعل هذا؟ إذا الأحباب الحاضرين لا يقومون على هذا. الملائكة لا يمكن. الملائكة. Nah, Masya Allah. Bagaimana kita bisa berkorban apa yang paling mahal, yang paling kita hargai, apa yang paling dianggap mahal oleh manusia, kita korbankan agar ijtima itu sukses katanya. فإن شاء الله ما يبقى مسجد إلا ويكون فيه جهد نجاح الاجتماع. Allahu Akbar. نخبر الأحباب كل واحد يعزم ما يبقى مسجد في أندونيسيا إلا ويكون في هذا المسجد جهد نجاح الاجتماع. Allah Akbar. Jangan tersisa satupun masjid di Indonesia ini kecuali semua masjid-masjid itu menyiapkan orang untuk usaha ijtima juga katanya, mengeluarkan rombongan, datang rombongan semua. ما يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويكون فيه إن شاء الله جهد نجاح الاجتماع. Tidak ada tersisa satu rumah pun di Indonesia ini kecuali di sana ada usaha, ada binaan bagaimana ijtima ini sukses katanya. عزمنا. Kita berazam. عزيمة أكيدة إن شاء الله. عزم أكيدة. Azam yang kuat katanya. كل أحباب كل عزموا وما عزموا. Berazam atau tidak, Pak? فإحنا إن شاء الله ما يبقى كركون ما يبقى مسلم ما يبقى فرد إلا إن شاء الله كيف يصل إليه ما شاء الله بالدوام الاستمرار كيف يصل إلى كل فرد من أفراد هذه الأمة إن شاء الله فكروا جهود نجاح الاجتماع. Jadi semuanya bagaimana tidak ada karkun yang tersisa, tidak ada orang Islam yang tersisa, semuanya berpikir bagaimana ijtima ini sukses. كل أحباب عزموا إن شاء الله. Semua ajam semua ya, insyaallah. من مستعد يأخذ معه جماعة كاملة من الجدد إلى أرضية الاجتماع
ويخرجون في سبيل الله من أرضية الاجتماع. من؟ Masya Allah, siapa yang siap cash katanya untuk usaha dakwah ini, usaha keluar sebelum ijtima 4 bulan. من عنده النية يأخذ معه الجدد. Yang niat bawa orang baru semua. كل واحد جماعة معهم جماعة. Satu rombongan cash. أو جماعات. يأخذ معه جماعة satu jemaah كاملة saja katanya. ويخرج معها جماعة كاملة معه ويخرج معها من الجدد. Bawa orang-orang baru katanya. Siapa yang siap untuk bawa orang-orang baru? أي مدة. من Kapan saja katanya. من يهدف. لأن هذا عمل الأمة ليس لجماعة الدعوة. هذا Ini bukan jemaah dakwah. Ini amal umat. هذا جهد الأمة. Ini usaha umat. إيش اللي يحتاج؟ Siap insyaallah semua. كل واحد يأخذ معه جدد جماعة كاملة معه من الجدد ويخرج معهم من الاجتماع. من عنده النية شباب. Siapa yang siap bawa orang-orang baru nanti dari ijtima katanya. Berazam aja dulu Pak, bawa orang-orang baru katanya. كل أحباب. Siapa semua Pak? لو في لو فوق. Di atas pada tidur. كل أحباب كل. Siap semua Pak. خايف هكذا. Banyak yang takut-takut. كل أحباب كل. Semua Pak siap melakukan rombongan Pak. لا بدك أفعل مقال مرة أخرى. Ya, itu. Baik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, fadhal. خليل كثير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد إذا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تب عنا وتجاوز عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهد أمة حبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة حبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي أخرج الجماعات في سبيلك. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم يا رب نجح هذا الاجتماع. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.